आज देख पॉलिटिकल रो गणतंत्र रो सफलता पढ़ा हबो ठीक अछि। तो ता आगु आमे डिस्कस करि सारिथिले कोन कोन ना गणतंत्र रो संज्ञा पढ़िथिले, गणतंत्र रो प्रकार भेद पढ़िथिले, गणतंत्र रो गुण मीन्स सुगुण एवं दुर्गुण, गणतंत्र रो वैशिष्ट्य पढ़िथिले एवं गणतंत्र रो उपादान पढ़िथिले। तो आज आमे भारत रे गणतंत्र प्रक्रिया प्रति आह्वान मान अर्थात यार एटा होची लास्ट अछि ठीक अछि पिला, एटा होची लास्ट अछि। तेणु देखिबो समस्ते एठु भी क्वेश्चन प्राय आसे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आसे, एठु लॉन्ग क्वेश्चन आसे, एठु लॉन्ग क्वेश्चन आसे, किछि शॉर्ट क्वेश्चन भी आसे। कोन कोन शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो मो तुम मानको पूरा डिटेल्स कहिबी ठीक अछि। तो भारत रे गणतंत्र प्रक्रिया प्रति आह्वान मान अर्थात भारत रे जो गणतांत्रिक व्यवस्था रही कौन कौन सबू दरकार रही माने आह्वान कौन कौन दरकार माने कौन कौन आह्वान करा जाउची जे गोटे गणतंत्र को सफल करिया पई हेले, गणतंत्र को पूर्णांग मात्रा रे सफल करिया पई हेले हमर कौन कौन सबू आह्वान हेबा दरकार, कौन कौन सबू आह्वान रही। तो गणतंत्र रो जो सफलता पई कौन ना भारत तुमे माने समझ जानथिबो भारत गोटे बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र। कारण ए भारत जो गणतांत्रिक राष्ट्र भारत छड़ा पृथ्वीर अन्य कौनसी देश रे बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र देखा जाए नहीं, अर्थात गणतांत्रिक राष्ट्र संपूर्ण रूपे पवित्र जोटा को आमे कहूछु पवित्र गणतांत्रिक राष्ट्र देखा जाए नहीं, केवल जदि देखा जाए केवल आम भारत रे। तेणु केबे भारत रे बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र बोली कि आमे आख्या दिया हिची बा कहा जाईची 1950 मसिया रे। कारण आमे जानिचे समस्ते 1950 मसिया रे संविधान कार्यकारी हेतिला। ताले संविधान कार्यकारी केबे हेतिला ना 1950 मसिया रे। सेई दिन पाखरु भारत आज पर्यंत एक बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र हिसाब रे आज कोन ना सारा पृथ्वी रे ना करिछि ठीक अछि। 1950 मसिया परठारु सार्वजनिक काहेकि भारत रे आ गोटे बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र कहा होची गोटे होची तार सांविधानिक अर्थात संविधान भारत रो गोटे संविधान गोटे यूनिक मीन्स ये होची स्वतंत्रता। भारत रे जो संविधान रही यार किसी स्वतंत्रता रही अन्य संविधान अपेक्षा भारत रो जो संविधान अति उच्च कोटर एवं सार्वजनिक साबालक भोट देवार अधिकार रही। गणतंत्र जदि सफलता करबा पई हेले हमर जो गणतंत्र को जदि सफल करबा पई हेले हमको प्रथमे बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र ऊपर मान्यता पाइबा दरकार। जेहेतु आम भारत वर्ष संविधान 1950 मसीह कार्यकारी होईची ताहा एक स्वतंत्रता भाव रे हमर कार्यकारी होई आसुची एवं एथिरे कोन भारत रे सार्वजनिक साबालक भोट प्रत रही अर्थात समस्तंकर अधिकार रही, समस्तंकर अधिकार जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्ते भारतीय जो मानकर साबालक साबालक कहले 18 वर्ष रु ऊर्ध्व जो मानकर 18 वर्ष रु ऊर्ध्व से माने कोन करि परिबे ना भोट देवार अधिकार पाई परिबे अर्थात अधिकार रही। तो भारत रे भोट देवार अधिकार अर्थात एटी जाति देखा जीवनी धर्म देखा जीवनी वर्ण निर्विशेष समस्ते एमिति कि दिव्यांग जोटा आमे हैंडिकैप मानको को कहूछु हैंडिकैप मानको पे गुटे स्वतंत्रता रही सेमाने मध्य निजर मतामत व्यक्त करि परिबे। तेणु एथिरे समस्तंकर अधिकार अछि ठीक अछि। नियमित निर्वाचन शांतिपूर्ण सरकार परिवर्तन आ गोटे आज जदि भारत रे गणतंत्र सफलता पाई पारुछि धीरे 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 सफलता आड़क गति करुछि तार एकमात्र लक्ष्य होउछि नियमित निर्वाचन। तो प्रत्येक 5 वर्ष हो 3 वर्ष हो 4 वर्ष हो बा जेते बेले हमर निर्वाचन प्रक्रिया दरकार होई थाए तो नियमित भाव निर्वाचन होउछि आहुरी कोन ना शांतिपूर्ण निर्वाचन। एथिरे कोनोसी हिंसात्मक देखा जाय नै, कोनोसी विशृंखला देखा जाय नै, कोनोसी प्रकार एथि अनियमितता देखा जाय नै, केवल नियमित भाव निर्वाचन प्रक्रिया एथिरे हुए एवं शांतिपूर्ण भाव सरकार परिवर्तन होउछि। आज जदि बीजेपी रु आगरो बीजेडी थिला बीजेडी आम ओडिसा रे बीजेडी सरकार दीर्घ 25 वर्ष शासन करथिले तो परवर्ती मुहूर्त रे ए वर्ष कोन हैला ना बीजेपी सरकार
ନିଜର କଣ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳ ନିଜର ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନା ଏଥିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଛି, ନା ହିଂସା, ନା କଳି କଜିଆ, ନା ମାରପିଟ, ନା ଅସମ୍ମାନ କରିକି ଶାନ୍ତି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଶାସନ, ଆଚ୍ଛା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ପେଶାଲି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କହିଲେ ଏଠି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋ ଲେଭେଲରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଭାରତର ଆଜି ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାନେ ଆମ ଗାଁର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା କଣ ହଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି ଆମ ଭାରତ ସରକାର। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ତେଣୁ ଭାରତ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ, ତ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ କହିଲେ ଆମର ଆରଟିଆଇ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ। ତ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହ ଲେଖିପାରିବ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ। ତ ଇଏ ହଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ। ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ରହିଛି। ତ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ କଣ ନା ଯେତେ ବି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କଣ ଘଟୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କଣ ଘଟୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ, ପିଲା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛ, ଯୋଉମାନେ ବି ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସରକାର ପଇସା ଦଉଛି କି, ଯଦି ଦଉଛି କେତେ ଦଉଛି, କେମିତି ଦଉଛି, ମାସକୁ ଦଉଛି ନା ବର୍ଷକୁ ଦଉଛି, ଯଦି କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ଯେ କୌଣସି ନାଗରିକ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ କେମିତି ପାଇବ, ଯଦି କୌଣସି ଅଫିସର କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ଯଦି ଉକ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ କରନ୍ତି ବା ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରଟିଆଇ ବଦଳରେ ତୁମେ ମାଗି ପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ହଷ୍ଟେଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ କେତେ ହଉଛି, ହଷ୍ଟେଲ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କୋଉ କୋଉ ସୂତ୍ରରୁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ବି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ରହିଛି, ଯେତେ ବି ସବୁ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ରହିଛି, ସବୁ ସେକ୍ଟରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଟିକିନିକି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ କଥା କୁହ, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ କଥା କୁହ, ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲେଭେଲ କଥା କୁହ, ବା ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ବିଧାନସଭା କଥା କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଟିକିନିକି ହିସାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକର ବା ହିସାବ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଅଫିସର ସେ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ମିନ୍ସ ଆରଟିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଅଫିସର ଆରଟିଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। 15 ଦିନ ଭିତରେ, 15 ଦିନ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲା, 15 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଅଫିସ, କୌଣସି ବି ଅଫିସିଆଲି ରେକର୍ଡ, କୌଣସି ବି ଅଫିସିଆଲି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆରଟିଆଇ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଅନଲାଇନରେ ତୁମେ ଆରଟିଆଇ କୁ କଣ କରିପାରିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ଆରଟିଆଇ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆମ ଗାଁରେ ରୋଡ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ରୋଡରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କୋଉ କୋଉ ହେଡରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିଲା, ଯଦି ବଳିଲା ସେ ଟଙ୍କା କାହା ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରଟିଆଇ ଲେଖିବ, ଆରଟିଆଇ ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଲେଖିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆସିବ, ସେଇ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ତୁମ ନାଁ ଦେବ ଯେ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତ ଯିଏ ବି ଅଫିସର ରହିବେ, ଆରଟିଆଇ ମିନ୍ସ ସେଇ ଅଣ୍ଡର, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଣ୍ଡର ରହିବ, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଥରିଟି ବା ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସର, ସବୁ ଟିକିନିକି ହିସାବ ଦେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ
बा तुमको ईमेल माध्यम रे बा तुमरो एप्लिकेशन नंबर जो जनरेट हेतिबो ता माध्यम रे तुम डिटेल जानि परिबो। तेणु आज पाखु तुम जेहेतु +2 छुआ तुम मैंने जानी रखी था आरटीआई गोटे छोट गोटे स्कीम नुह छोट सरकार गोटे छोट प्रोग्राम नुह ये बहुत बड़ प्रोग्राम। तेणु ये आरटीआई माध्यम सब जिनिस घरे बसिकी तुम जापर सरकार जो कार्यावली जेकोसी ऑफिस कार्यावली जेकोसी स्कूल है कॉलेज है आमर ब्लॉक है ग्रामांचल जिते सब पंचायत लेवल रो काम है सबू जिनिस को तुम पाइबार हकदार अच्छ। ठीक अच्छे ता हूँ सूचना अधिकारी आईन। तो एते बड़ फैसिलिटी आम आज अच्छी तेणु भारत को कहुए बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र। ठीक अच्छे तेणु गणतंत्र असली अर्थ कौन जे गणतंत्र केवल निर्वाचन नुहे केवल खाली गणतंत्र निर्वाचन हो भोट देदेबा बास यहाँ मंत्री करवा आम मुख्यमंत्री करदेबा उपमंत्री करदेबा शिक्षा मंत्री करदेबा ता नुह यह एक जीवन शैली प्रत्येक मनुष्यर बंचार गोटे गोटे जीवन शैली जीवन ये गोटे हूँ शैली रास्ता। तेणु प्रत्येक जीवन आमे जदि आमे आज खुशी रोचे आनंद रोचे हसुचे हाँ फ्रीली निजर अधिकार को सब्यस्त कर पारुचे स्वाधीनता पाई पारुचे केवल गणतंत्र माध्यम तेणु गणतंत्र गोटे जीवन एक शैली जीवन एक रास्ता सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनैतिक प्रत्येक दिग को ये उन्नति कराए। तो किए उन्नति कराए आज समाज रे विकास हो समाज रे मंगल हो समाज रे उन्नतिकरण हो केवल गणतंत्र बल आज आर्थिक विकास जदि हो केवल गणतंत्र बल आज सांस्कृतिक राजनीतिक क्षेत्र में विकास हो केवल गणतंत्र बल तेणु गणतंत्र अच्छी मीन्स आमे माने खुशी अच्छु आम मान जीवन शैली अच्छी गणतंत्र नहीं तो आम मान जीवन शैली किसी ना लोकंर आशा आकांक्षा को पूरण द्वारा गणतंत्र सुदृढ़ हुए। देख पिला गणतंत्र प्रत्येक लोकंर आशा प्रत्येक लोकंर किसी ना किसी आशा रोचे जे हाँ आम गाँव में गोटे भल रास्ता टे पार आम गाँव में गोटे भल पोखरी टे पार आम गाँव में गोटे भल नलकूपर व्यवस्था हो पार ये प्रत्येक नागरिक जो आशा रोचे प्रत्येक नागरिक जो आकांक्षा रोचे ये पूरण करे किए गणतंत्र। तेणु गणतंत्र को सुदृढ़ करवा आमर आम निश्चित भाव में वांछनीय रही यदि आम गणतंत्र को सुदृढ़ करें निश्चित भाव में आमर आशा आकांक्षा सब पूरण हो पार। तेणु ये गणतंत्र को पूर्ण करने हेले आमको किछि गणतंत्र को सुदृढ़ करने हेले किछि आमको आम किछि सोर्स दरकार होउची आम किछि ना किछि पदक्षेप ना पड़ुची। तो यही जो आम पदक्षेप नौचे किछि पदक्षेप बा आम पाखरे जो जिनिस रहुची बा जो भी पदक्षेप नौचे ताको किछि ना किछि मॉडिफाई बा चेंज करबा पड़िबो। तेणु गणतंत्र को आम किछि आह्वान करूचे जे गणतंत्र तू आउ टिके सुदृढ़ हो जा गणतंत्र तू आउ टिके विकास हो जा जहाँ पर आम देश पुणी थे आहरी बड़ बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र में परिणत हो। तेणु ये जो मुख्य आह्वान गुड़िक कौन कौन तो मुख्य आह्वान गुड़िक हूँ असमता। ठीक अच्छे भारत में गणतंत्र प्रक्रिया प्रति आह्वान गुड़िक हूँ प्रथम जिनस हूँ असमता इनक्वालिटी अर्थात असमता। आमे जदि भारत बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र आज जदि आमको गोटे बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूप परिणत करने पड़ो ताले असमता जिनिस को आमे विशेष भाव में देखा दरकार जे समानता नहीं मीन्स असमता निरक्षरता आ गोटे हूँ निरक्षरता आंचलिकता नक्सलवाद एवं लिंगगत असमता। तो यही सब पांचटा जिनिस जदि आम पाखरे सल्व हो ये पांचटी जिनिस प्रकार जदि आमर विकास हो मीन्स जदि लेवल इक्वालिटी हो पार अर्थात आमर ये पांचटी जदि उपादान गुड़िक सुदृढ़ हो पार ताले निश्चित भाव में कौन हो पार ना गणतंत्र गोटे भल दिग को गति कर। तेणु प्रथम जिनस हूँ असमता। तो यही जो असमता कौन ना असमता हूँ भारत जो गणतांत्रिक राष्ट्र गोटे किसी समानता नीति उपर पर्यवेसित जदि भी एठी आमर समानता नीति उपर पर्यवेसित आईन आगे समस्ते समान एथिरे धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते समान समस्तंकर मौलिक अधिकार अच्छी संविधानिक प्रतिकार अधिकार अच्छी समस्तंकर तथापि किछि ना किछि आम मानक भितरे स्वाधीनतार 68 वर्ष पर आम मानक मध्य किछि असमानता देखा जाउछि किछि असमानता देखा जाउछि से असमानता देखा देवा फल कौन होची ना गणतंत्र आज सुदृढ़ हो पारु नाही। तेणु भारतर जो असमानता देखा जाए
केतोटी स्तर रे असमानता देखा जाए ना तीनोटी स्तर रे गोटे होची कोन ना सामाजिक स्तर गोटे होची सामाजिक स्तर अर्थात समाज स्तर रे आ गोटे आर्थिक स्तर रे आ गोटे होची लिंगीय स्तर रे ए तीनोटी स्तर रे हमरे भारतर गणतंत्र रो असमानता देखा जाए तो सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर एवं लिंगीय स्तर सामाजिक स्तर कहले कोन ना सामाजिक स्तर कहले आमर समाज रे भारत वर्ष रे आज भी किछि अंचल रे किछि राज्य रे किछि अंचल रे जाति धर्म हाँ वर्ण भेद भाव उच्च नीच ए सब मनोभाव देखा देइथाय तेणु ए सब जाति भित्तिक जो मनोभाव अर्थात उच्च नीच मनोभाव हाँ कलागरा मनोभाव धनी गरीब मनोभाव जदि आमर देखा देबो ताले गणतंत्र केबे भी आगकु जाई परिबो नाही तेणु आम मानक मध्य रे ए जो उच्च नीच बा उच्च जातिर लोक माने नीच जातिर लोकंकु सम्मान न देबा हैं अस्पृश्यता निवारण बा धारणा करिबा अस्पृश्यतार शिकार हेबा तो ए सब जिनिस पई आज गणतंत्र कोन होउची ना धीरे 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 तळको खसी गति करूची तेणु सामाजिक स्तर रे जेमिति उच्च नीच भेदभाव हैं धनी गरीब भेदभाव ए सब दूर होई परिबो ताहा पई आमे आवश्यक सचेतनता सृष्टि करिबा दरकार बा सचेतना हवा दरकार शिक्षा स्वास्थ्य सेवारू आज वंचित जदि आमे हेले जदि शिक्षा ठीक भाव में मिली पारिबनी स्वास्थ्य ठीक भाव में हेई पारिबनी सेवा ठीक भाव में रही पारिबनी ताले निश्चित भाव में आमर गणतंत्र सुदृढ़ हेबनी गणतंत्र तलकु गति करिवो तेणु ए उच्च नीच हैं अस्पृश्यता शोषण शिक्षा स्वास्थ्य हाँ एई सबु रु जदि आमे मुक्ति पाइबा ताले गणतंत्र निश्चित भाव में कौन हो पारिबो ना आगकु तेणु गणतंत्र सफल रूपायन पई आवश्यक उपादान होची असमता को आमे कौन करिबा असमता को आमे डेवलप करिबा दरकार अर्थात असमता को आमे जो असमता देखा होची आको आमे करेक्शन करिबा दरकार याको आमे करेक्शन करिबा दरकार जदि आमे असमता को करेक्शन करि देले ताले निश्चित भाव में गणतंत्र आगकु बढ़िबो ठीक अछि आर्थिक स्तर रे देखो पिला आर्थिक स्तर रे निश्चित भाव में गणतंत्र आज आर्थिक स्तर रे किछि ना किछि उन्नति घटुची निश्चित भाव में तार जदि आर्थिक स्तर रो ग्राफ देखिबा एई भलिया ग्राफ ऊपर को जाउची केमिति ना आर्थिक स्तर कहले कोन ना धनी आउ गरीब मध्य रे समान धनी आउ गरीब मध्य रे जदि समान बा तारतम्य एते मात्रा रे न रहइबो ताले निश्चित भाव में गणतंत्र कोन हेबा ना सुदृढ़ हेबो जदि धनी गरीब मध्य रे तारतम्य घटिबो धनी माने अधिक धनी ही जिवे गरीब माने अधिक गरीब ही जिवे ताहाले केबे गणतंत्र कोन हे परिबो नै सफल हे परिबो नाही तेनो 2011 मसिया जनगणना अनुଯାयी रिपोर्ट कोन कहूची ना 38% धनी लोक 60% दरिद्र श्रेणी निज संपत्तिर मालिक रहिचंती बा करचंती अर्थात 2011 मसिया जनगणना अनुसार 38% कोन लोक थिले ना धनी लोक अछंती ताहले आउ जहा रहिला सब किए ना गरीब लोक ताहले पाखा पाखी तुमरो 62% गरीब लोक अछंती केबे ना 2011 मसिया जनगणना अनुसार हे 38% धनी लोक मध्यरु हाँ कि नहीं 38% बा 62% गरीब लोक जदि तो 38% धनी लोक मध्यरु हाँ धनी 60% लोक 13% लोक मींस 13% लोक मात्र कौन होइचंती ना मालिक निज संपत्तिर मालिक अटंती अर्थात एठी जदि धनी कथा कहिबा धनी लोक माने भी 38% लोक मानक मध्य रे भी निज संपत्ति नाही ये आउ कहा संपत्ति ऊपर धनी होइचंती तेणु धनी गरीब मध्य बेसी तारतम्य जदि देखा देला केबे भी आमर गणतंत्र ऊपर को जीव नाही तो 60% लोक मात्र 13% संपत्तिर मालिक तो एठी आ गोटे कथा एठी जो गरीब लोक मानक कथा कहा जाउची गरीब लोक माने जदि कहिबा ताले 60% गरीब लोक आम भारत रे बसवास करचंती अर्थात 40% लोक धनी हेले 60% लोक गरीब रहिचंती तो गरीब लोक मानक भितरु 13% लोक कौन मात्र 13% लोक कौन होचे निज संपत्तिर मालिक 5% धनी लोक अधिकांश संपत्तिर नियंत्रण करंती एवं जदि 40% रो लोक धनी श्रेणी रो अछंती ताले 5% लोक एथिरे कोन हेचंती निज संपत्तिर मालिक माने 13% निज संपत्तिर मालिक 5% निज संपत्तिर मालिक अर्थात तुमे देखो 35% लोक आज भी धनी हेइतिले मध्य आज भी धनी हेइतिले मध्य निज संपत्तिर मालिक नुहंती
ठीक अच्छे तेणु बेसी आय ଏବଂ ସୁବିଧା ଧନୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧନୀ ହେଇଯିବେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗରିବ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମତା ଦେଖା ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗୀୟ ସ୍ତରରେ ଅସମତା, ଅର୍ଥାତ ଲିଙ୍ଗୀୟ ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ସମାନତା, ଜଣେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳାକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ନ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲା, ଆଜି ବି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମାନେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମାନେ ଆଜି ବି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ନା ଯାଉନା କାହିଁକି, ସେଠି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଅପସନ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ଯୋଉ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ତ ହଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହଉଛି ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବାରେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଘଟୁଛି ବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପୁଣି ଏଠି ଦେଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ପ୍ରତିଶତ 29% ଲୋକ, 2017 73%, ଶୀର୍ଷ 10% ଧନୀ। ଅର୍ଥାତ ଦେଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ 29% ଲୋକ କେବେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 29% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ମାନେ ହଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। 17 ବେଳକୁ 73% ଆସିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ 2017 73% ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି? 81 ନା ଏଠି 71%। ନା ଏଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି। ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା କଣ ହଉଛି ନା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ପାଖାପାଖି ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଇଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ଏଇଟା ଦେଖ 2011 ମସିହାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମାନବିକ ବିକାଶ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 5% ଧନୀ ଲୋକ, 38% ଏଟା ସରିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ବାଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଦରିଦ୍ର 13%, 60% ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ମାତ୍ର 13% ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ଭାଗିଦାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆୟର ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। 2019 ଏବଂ 9 ଏବଂ 10 ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 20 ଭାଗ ଧନୀ ଲୋକ, 53 ଭାଗ ଜାତୀୟ ଆୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ବେଳେ, ଏଟା ଛାଡି ଦିଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ, ହଁ ଏଇଠୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର 2017 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି 73% ସମ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର 1% ଧନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଆରବପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2017 ରେ 102 ରେ ପହଞ୍ଚି, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ଆରବପତି, ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ଲୋକ, କେତେ ଜଣ ପୁରା ଆରବପତି, କୋଟିପତି ବି ନୁହଁ, କୋଟିପତି ଉପରେ ଯୋଉ ଆରବପତି ଅଛନ୍ତି 2017 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 102 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି 2011-12 ମସିହା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ 29.5% ଲୋକ ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଠି? 29.5%। ତାହେଲେ ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି କହିଲା 29.5% ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଗରିବ ମାନେ ଦାରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ବିପିଏଲ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ଧନୀ ଲୋକ ରହିଲେ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ କଥା କହୁଛୁ, ଯେ କେମିତି ହିସାବ କରାଯିବ ନା, ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମନେ ରଖିଥା, ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି 32 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକ ବିପିଏଲ, ସେଇ ଲୋକକୁ କୁହାଯାଏ ବିପିଏଲ। 32 ଟଙ୍କାରୁ କମ। ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 47% ରୁ ଯଦି କମ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବିପିଏଲ। ଅର୍ଥାତ ତୁମ ମାନଙ୍କର 32 ଟଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନିକ 32 ଟଙ୍କାର ଯଦି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେବ ବିପିଏଲ। ଯଦି ସହର ରହୁଥାଉ ତାହେଲେ 47% ଅର୍ଥାତ 47 ଟଙ୍କାର ଯଦି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ହେବ ଗରିବ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମାନେ ବା ଯେତେ ବି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଖୁବ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗରିବ, ଅର୍ଥାତ 32 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 32 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନରେ ନୁହଁ, ବିପିଏଲ ନୁହଁ ତୁମେ। ଠିକ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଆମର ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ, ରଙ୍ଗରାଜନ କମିଟି ଯେ କହିଲା, ସେ କଣ କହିଲା, ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 32 ଟଙ୍କାରୁ କମ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 47 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ।
ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମା ରେଖା ତଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 50 କି 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ହିସାବ କରିବ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଯଦି 32 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥା ତାହେଲେ ବିପିଏଲ, ଆଉ 32 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥା ତାହେଲେ ହଉଛି ଏପିଏଲ। ଏବଂ ଏଟା ହଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 47 ଟଙ୍କା। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ତାପରେ ଇଏ ଥିଲା କଣ ନା ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଥିଲା ଆମର ଅସମାନତା। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର କଣ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟତା ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଲିଙ୍ଗୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅସମାନତା ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ସ୍ତରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସାମାଜିକ ସ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗୀୟ ସ୍ତର। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତର, ଲିଙ୍ଗୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଏ ହଉଛି ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ନିରକ୍ଷରତା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ନିରକ୍ଷରତା। ତାହେଲେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହଉଛି ନିରକ୍ଷରତା। କଣ ନା ନିରକ୍ଷରତା। ତ ନିରକ୍ଷରତା କଣ ନା ନିରକ୍ଷରତା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିଚାରଶୀଳ ଏବଂ ଚେତନଶୀଳ କରାଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପିଲା, ଯଦି ନିରକ୍ଷରତା, ଯୋଉମାନେ ନିରକ୍ଷରତା ମାନେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ନିରକ୍ଷରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉମାନେ ନିଜ ନାଁକୁ ଲେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ସିଗ୍ନେଚର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର କୌଣସି ଓଡିଆରେ ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଆମର ଓଡିଶା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡିଆରେ ଲେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଓଡିଆରେ ପଢି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡିଆରେ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରିବେ ବଟ୍ ବହି ପଢି ପାରିବେନି କି ଲେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିରକ୍ଷରତା। ତେଣୁ ଏଇ ନିରକ୍ଷରତା ଯଦି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନିରକ୍ଷରତା ରହିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ବଢିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ବିଚାରଶୀଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚେତନାଶୀଳ କରାଏ। ତେଣୁ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନା ଶିକ୍ଷାରୁ ମିଳେ। ଚେତନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉଠୁ ମିଳେ? ଶିକ୍ଷାରୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ନାଗରିକକୁ ବିଚାରବନ୍ତ କରାଏ ଏବଂ ଚେତନାଶୀଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖ ସେଇ ତ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କଣ କହିଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ଆମେ ସରକାର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଦେବା, ଠିକ ଅଛି। ଭୋଟ ଦେଲେ ଯାଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ ହବ? ସଫଳ ହେବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହବ। ଅର୍ଥାତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଭୋଟ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଲେ ନା, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାବାଳକ ଭୋଟ ଦାନ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୋଟ ପରେ ଦେବ, ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନେତା, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ନେତା, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦେଶକୁ ଚଳେଇ ପାରିବ, ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ ନେତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। କାରଣ ଦେଖ ପିଲା, ଆଜି ଯଦି ଦେଶ ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି, ଆଜି ଯଦି ଦେଶର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଗତି କରୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ନିରକ୍ଷରତା। ତେଣୁ ନିରକ୍ଷରତା ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ନିରକ୍ଷରତା ସେମାନେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନିରକ୍ଷରତା ସେମାନେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ, କାହାକୁ ଆମେ ନେତା ବାଛିବା, କାହାକୁ ନେତା ବାଛିବା ନାହିଁ, କିଏ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବ, କିଏ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପଟେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେପଟେ କଣ ହବ ନା ଭୋଟ ଦୌଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି, ଦେଖ ଆଜି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନେତା ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ, नो କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଅର୍ଥାତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ ମିନ୍ସ ସେ ଓଡିଆରେ ଜଷ୍ଟ ନିଜ ନାଁଟା ଲେଖି ପାରୁଥିବ, ପଢି ପାରୁଥିବ, ଲେଖି ପାରୁଥିବ, ବାସ୍ ସେତିକି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଶର ରାଜା କରେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କଣ କରିବ, ଫ୍ୟୁଚର କଣ କରିବ, ଏ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କଣ କରିବ? ନା ସିଏ ବୁଝିପାରିବ, ନା ଦେଶର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ,
ନା ଉନ୍ନତିକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁକରି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମର ବିପଦ ରହିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ରହିବା ଦରକାର, ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଇଥାଉ ଆଙ୍ଗୁଠା ଛାପ, ସେ ହେଇଥାଉ ଆମର ଯୋଉଟା ନିରକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ତା ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଲେ ନା, ସାର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ନେତା ବାହାର କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ନେତାକୁ ବାଛି ପାରିବା। ତେଣୁ ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଉ ଆମେ କଥା କୁହାହଉଛି 1951 ମସିହାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିଲା 18.33%। ତାହେଲେ 100 ଲୋକରେ 18 ଜଣ ଲୋକ ବା 19 ଜଣ ପାଖାପାଖି 19 ଜଣ ଲୋକ ସାକ୍ଷର ଥିଲେ, ମାନେ ଏମାନେ ପଢି ପାରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କୁହାଯିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟେଡ କୁହାଯିବ। ସେଇ ଭିତରୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 27.2%, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଥିଲା 8.5%। 2011 ମସିହା ସାକ୍ଷରତା ହାର ରହିଲା 74.04%। ଟିକେ ରହି ୱେଟ୍ କର, ହଁ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ଟିକେ। ତ ଏଠି 2011 ମସିହାର ସାକ୍ଷରତା ହାର ଥିଲା 74.4%। ଦେଖ 18.3% ଥିଲା ସାକ୍ଷରତା ହାର କେବେ 1951 ମସିହାରେ, 2011 ମସିହାରେ 74 କୁହାଗଲା, ମାନେ 100 ରେ 74%। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଉପରକୁ ଉପରକୁ ବଢୁଛି। 1951 ମସିହାରେ କେତେ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 18.33 ମାନେ 19% ଥିଲା, ଏଠି 7.4% ରହିଲା କେବେ 2011 ମସିହାରେ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଦେଖ, ପୁରୁଷ ମାନେ 1951 ମସିହାରେ 27 ମାନେ 100 ପୁରୁଷରେ 27 ଜଣ ସାକ୍ଷରିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନାରେ କହୁଛି, ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି ନା 100 ପୁରୁଷ ଭିତରୁ 80 ଜଣ ପଢିଛନ୍ତି, ମାନେ ସାକ୍ଷରିତ। ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଥିଲା ମାତ୍ର 8.5%, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କର 65.46%। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ଧୀରେ 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 ସାକ୍ଷରତା ହାର ବଢୁଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ତ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲା। ଯା ବସି ଇଏ କର, କରୁଛ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେ ଆଗଟା ଏୟାର ହାଚ ଆଗରେ @ ଥିଲା, AIR ହାଚ 66150 ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ଖାଲି ହାଚ ଲଗେଇବ @ ତ ଏପରି ହଉଛି ଯେ 30 କୋଟି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ କହିବା ତାହେଲେ 30 କୋଟି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 149 କୋଟି। ତ ସେଇ 149 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରୁ 30 କୋଟି ଲୋକ ନିରକ୍ଷର, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 119 କୋଟି ଲୋକ ସାକ୍ଷର। ଠିକ ଅଛି, 119 କୋଟି ଲୋକ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷର। ଠିକ ଅଛି, ତ ନିରକ୍ଷର ଲୋକ କେତେ ନା ଏବେ ବି 30% ନିରକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନିରକ୍ଷର ରହିବେ ତାହେଲେ ଫଳାଫଳ କଣ ହବ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଅଧିକାର କଣ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ନିରକ୍ଷରତା ରହିବ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ନିଜର ଅଧିକାର କଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଅଜ୍ଞାନ, ମିନ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଲୋକ, କୋଉ ଲୋକ ଆମର ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନେତାକୁ ବାଛି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି, ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି। ଅଶିକ୍ଷିତ ଯଦି ହେବେ ତାହେଲେ ଗାଁ ମାନେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା, ଗ୍ରାମ ସଭା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ ପାଇଁ ବା ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ସଫଳ କରିବା ଦରକାର ବା ସଫଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ନିରକ୍ଷରତାକୁ କମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅଧିକ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ।
तापर निरक्षरता सामाजिक विकृति अर्थात जाति भेद निरक्षरता जदि रहिले आउ कोन प्रॉब्लम हे पारे देखो निरक्षरता जदि रहइबो खाली गणतंत्र प्रति गणतंत्र जो सफलता को केवल व्यतिक्रम नुह बा गणतंत्र सफल प्रति विपद नुह जातिवाद देखा देबो जातीयतावाद आमे जोटा कहूछु आंचलिकतावाद देखा दउची आतंकवाद देखा दउची तुमे निश्चित जानथिबो इंडिया पाकिस्तान भितर वर्तमान जो युद्ध हबार अछि तो आतंकवाद को नेकी युद्ध हबार अछि टेररिस्ट अटैक हेची तो आतंकवाद को देश रे बेसी आतंकवाद देखा जाय जो देश रे निरक्षर आज पाकिस्तान रे यदि आतंकवाद संख्या अधिक रहउची केवल निरक्षर पय निरक्षर लोक माने ही आतंकवाद होंती सांप्रदायिकता देखा जाउची सांप्रदायिकता अला जाति धर्म वर्ण माने सांप्रदायिक माने आमे गोटे संप्रदाय तुमे आ गोटे संप्रदाय तो आमे होचु हिंदू संप्रदाय तुमे मुसलमान संप्रदाय आमे होचु संताल संप्रदाय तुमे होचो अन्य कोनसी संप्रदाय तो या भितरे ए संप्रदाय भितरे झगड़ा हबो ए संप्रदाय भितरे विरोध चलिबो तेणु करी आतंकवाद वृद्धि पाइबो सांप्रदायिकता बोध वृद्धि पाइबो आंचलिकतावाद वृद्धि पाइबो जातीयना मनोभाव वृद्धि पाइबो कोन पई ना केवल अशिक्षित निरक्षर तेणु निरक्षर जदि वृद्धि पाइला निरक्षर जेते मात्रा रे कमिबो जातीयतावाद सेते मात्रा रे कम हेबो आंचलिकतावाद सेते मात्रा रे कम हेबो आतंकवाद सेते मात्रा रे कम हेबो एवं सांप्रदायिकतावाद मध्य कम हेबो तेणु अंध व्यक्ति और तथ्य अभाव भूल निष्पत्ति नि जाइथाय तेणु निरक्षर लोक सबले भूल निष्पत्ति निवे से केबे भी ठीक निष्पत्ति नहीं पारे नाही तेणु ए निरक्षरता दूर करिया पई भारत सरकार आम सरकार किछि पदक्षेप नउछंती तेणु से पदक्षेप कौन ना भारत संविधान धारा 1945 वेरी वेरी इंपोर्टेंट संविधान धारा 45 रे 14 वर्ष बयस पर्यंत 6 वर्षरु 14 वर्ष बयस पर्यंत समस्त को शिक्षा देवा निर्देश दिया जाइछि ताहाले जोडा कहा जाउछि एसएसए एसएसए सर्व शिक्षा अभियान एसएसएस टीचर माने भी स्कूल मान एसएसए टीचर तेणु एसएसए अर्थ हूँ सर्व शिक्षा अभियान एसएसए केबे कार्यकारी हेतिला ना 2002 मसिया 2002 मसिया सर्व शिक्षा अभियान कार्यकारी हेतिला तार भारत संविधान के को धारा अनुଯାयी 45 धारा भूलिब नै पिलाटा परीक्षा रे पड़ी बसियर 6 रु 14 एसएसए अर्थ कोन बा सर्व शिक्षा अभियान कोन ना 6 रु 14 पत जहा को कहा जाय आरटीई रूल अर्थात राइट टू एजुकेशन से राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई हमें पढ़ी टिके आगु राइट टू इन्फॉर्मेशन ये हूँ राइट टू एजुकेशन ये हूँ राइट टू एजुकेशन तो ये राइट टू एजुकेशन रो अर्थ कौन ना 2000 राइट टू एजुकेशन केबे काम करला ना 2002 मसिया रे भारत को संविधान ना 45 धारा 45 यार अर्थ 6 रु 14 वर्ष बयस पर्यंत समस्त को शिक्षा देवा को निर्देश बाध्यतामूलक शिक्षा कौन सी पिला खणी खादान दुकान बजार बा कौन सी लोकंक घरे काम करि परिबे नाही अर्थात जे भी 14 वर्ष बयस पर्यंत कौन सी पिला खणी खादान श्रमिक भड़िया काम करि परिबे नाही जदि सरकारंकर आखिरे लागे सरकार आखिरे पड़े निश्चित भाव ता विरोध मीन्स ता पेरेंट्स विरोध ता बापा मां विरोध कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीवो तो आरटीई रो आईन होची 6 रु 14 वर्ष पर्यंत पिला बाध्यतामूलक शिक्षा पाइबे एवं सेहिति पई आज बाध्यतामूलक शिक्षा को हम डेवलप करिया पई आज हम मन को कोन दे जाउची ना यूनिफॉर्म रो व्यवस्था करा जाउची एमडीएम मिल रो व्यवस्था करा जाउची शूज साइकेल स्टाइपेंड एगुड़ा सब सरकार दौरान अर्थात सर्वशिक्षा अभियान जोटा कह सर्वशिक्षा अभियान एसएसए साक्षरता वृद्धि वर्तमान प्रचेषा चली खाली सेतिकी नुहे खाली नारी शिक्षा आमर सर्वशिक्षा अभियान प्रत्येक मौलिक अधिकार प्रत्येक शिशु प्रत्येक पिला 6 रु 14 वर्ष पिला बाध्यतामूलक शिक्षा खाली सेतिकी नुहे नारी शिक्षा को केमिति अधिक गुरुत्व दिया नारी शिक्षा को तेणु आज कस्तूरबा गांधी जो हॉस्टेल रोची कस्तूरबा गांधी कन्याश्रम ए भलिया सब लेडीज हॉस्टेल मान को विशेष भाव में बेसी गुरुत्व दिया जाउची काहे कि कारण नारी शिक्षा को अधिक गुरुत्व दिया जाउची नारी शिक्षा केमिति अधिक रु अधिक नारी माने शिक्षित होई परिबे ता पई सरकार आवश्यक पदक्षेप नैछंती एवं नारी शिक्षा पई स्पेशल स्कीम रोची स्पेशल फैसिलिटी दिया जाउची बाकी पिला माने आसंतु एवं नारी माने आसंतु एवं शिक्षित हुअन्तु तेणु नारी शिक्षा प्रति अधिक गुरुत्व दिया जाउची
खाली सेतिकी नुहे आदिवासी दलित पछुआ अंचल शिक्षानुष्ठान स्थापन करायाछि आज यदि एसटीएससी जो एसटीएससी स्कूल मानकरे एसएसडी एसटीएससी डेवलपमेंट जो एसएसडी स्कूल रहुछि सेई मानको केमिति शिक्षा सेई सब शिक्षा अनुष्ठान गुडाक अधिक गुरुत्व दिया जाउछि अधिक पिला माने आसंतु पिला माने शिक्षित होअंतु एवं से गणतंत्र जो सफल रूपायन पाई जो आवश्यक पदक्षेप रही गणतंत्र को सफल करंतु यह ही सरकार गोटे ही मोटिव ठीक अच्छे तो गणतंत्र सफलता पाई निरक्षरता दूरीकरण निश्चित भाव में आवश्यकता रही जदि निरक्षरता दूरीकरण है गणतंत्र आगक बढ़ जदि निरक्षरता हो न पारा गणतंत्र केवे भी आगक जीव ना तेणु आज आम कौन पढ़ले ना आज आम दुईटा जिनस शिखिले तो गणतंत्र को सफल करने पांचटी आमर उपादान रही से पांचटी उपादान कौन कौन पिला ना गोटे हूँ असमानता असमानता आ गोटे हूँ निरक्षरता आ गोटे हूँ आंचलिकता तीन रे हूँ आंचलिकता 4 नंबर हूँ नक्सलवाद आ 5 रे हूँ नक्सलवाद 5 रे हूँ वर्ण वैषम्यता बा लिंगगत वैषम्यता 5 रे हूँ कौन ना लिंगगत वैषम्यता 5 नंबर हूँ लिंगगत वैषम्यता ताले ए जो रही ठीक अच्छे लिंगगत वैषम्यता ये जो रही पांचटा गणतंत्र सफल रूपायन आवश्यक तेणु आज आम सारे असमानता सारे निरक्षरता सारे काली नेक्स्ट पाठ आम पढ़ा आंचलिकता मुझे पचारि कौन पढ़ा हम तुम्हें कह आंचलिकता तापर पढ़ा नक्सलवाद तापर पढ़ा आमर लिंगगत वैषम्यता तो एठी इंपोर्टेंट जिनस गुड़ाक कौन ना एठी इंपोर्टेंट जिनस मुझे पिला माने तुमको कहि दोची रिवीजन कर दोची रिवीजन मींस इंपोर्टेंट कोडा देखो कोडा परीक्षा रे पड़े एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट भारतर को संविधान अनुଯାयी एसएसए सर्वशिक्षा अभियान को अधिक गुरुत्व दिया जाउची तुमे लिखियो भारतर संविधान 45 आरटीई केबे कार्यकारी हेतिला 2002 मसिया रे राइट टू इन्फॉर्मेशन को धारा अनुଯାयी 45 धारा अनुଯାयी यार अर्थ कौन ना 6 रु 14 वर्ष बयस पर्यंत पिला मानको मागणा रे बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जीवो तेणु को अनुଯାयी बଳରେ को माने संविधान बा को अनुଯାयी बଳରେ कौनसी पिला बा 14 वर्ष रु कम पिला खଣି खादान कौनसी जगह रे काम करि परिबे नै ना आरटीई राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकारी आईन बଳରେ तेणु वर्तमान शिक्षा अधिकारी आईन को अग्रसर करने किए कार्य करछि ना सर्वशिक्षा अभियान काम करछि तो सर्वशिक्षा अभियान केबे सृष्टि हेतिला बा केबे कार्यकारी होछि 2002 मसिया सर्वशिक्षा अभियान जेटा कह जाय आरटीई तो सर्वशिक्षा अभियान रो अर्थ कौन ना 6 रु 14 वर्ष पर्यंत पिला बाध्यतामूलक शिक्षा ग्रहण करिवे सर्वशिक्षा अभियान रो संविधान को धारा अनुଯାयी कार्यकारी होछि ना 45 धारा एठू क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आसुची आसीबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट तापर नेक्स्ट आमर पॉइंट रहिबो कोन ना सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा पूर्व सार्वजनीन शिक्षार आवश्यकता रही ये किए कही ना जॉन स्टुआर्ट मिल कही ठीक अच्छे ना जॉन स्टुआर्ट मिल भाषा रे सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा पूर्व सार्वजनीन शिक्षार आवश्यकता रही एवं नेक्स्ट होची आमर इंपोर्टेंट कौन ना इंपोर्टेंट होची ख्रीष्टाब्द गुड़ा के आसबनी माने परसेंटेज गुड़ाक के कौन रोचे खाली आसब जे असमता असमता को केतोटी स्तर विभक्त कराई तीनोटी गोटे सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर लिंगीय स्तर आ गोटे क्वेश्चन आसी पारे जे गणतंत्र को जदि हाँ गणतंत्र पाई सफलता पाई केबे कार्यकारी हैला संविधान केबे लागू होइतिला 1950 मसिया रे तेणु गणतंत्र को सफल करिया पाई बा गणतंत्र प्रक्रिया प्रति आह्वान मान गुडी कोन कोन ना गणतंत्र प्रति प्रक्रिया प्रति आह्वान गुडी होउची एगुडा लिखिबो जे असमता निरक्षरता आंचलिकता नक्सलवाद आ गोटे हूँ लिंगगत असमता जोटा तुम मान बही रे अच्छी से जिनटा ही मुझे छोट छोट नोट्स करके पढ़ेली कारण एते जिनस दरकार भी नहीं जी दरकार मुझे कहली भारत में गणतंत्र प्रक्रिया प्रति आह्वान मान तो यहाँ केते पृष्ठ अच्छी बही देखा 20 पेज नंबर 20 अच्छी ठीक अच्छे एगुड़ा तो आम पढ़ी नेक्स्ट आमर थिला आज कौन ना भारत आंचलिक गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान तो जेबे भी क्लास करिवो पिला माने तुमे बहीटा को भी पाखे रखिथिबो एवं बहीरु देखि देखि तुमे पढ़िबो एवं नोट्स करिवो 1950 एगुड़ा को आम पढ़िले तो एटा देखो असमानता असमानता साधारण 3 प्रकार गोटे सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर आ लिंगीय स्तर ठीक अच्छे आ गोटे हूँ कौन ना आमर रही निरक्षरता एटा गोटे निरक्षरता रहिला तापरे आ गोटे रहिला आंचलिकता
तापर रहिला नक्सल समस्या आ गोटे रहिला हमर कोन ना लिंगगत असमता ये होची पांचटा कोन गणतंत्र प्रक्रिया प्रति आह्वान मान ठीक अछि पिला ताहले वर्तमान हमें पॉलिटिकल रो एतिकी पढिबा।